गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून करे। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो मेरे लिए सौगात सही। महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना जाए। এয়া কাবাইতারি জাতীয় বিদ্যালয় ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে যি ভাৰত চৰকাৰে মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ আহ্বান জনাইছে, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জাতীয় বিদ্যালয় কাবাইতাৰীৰ তৰফৰ পৰা এই শোভাযাত্ৰা কৰি থকা হৈছে। স্বাধীন ভারত কি, স্বাধীন ভারত কি, স্বাধীন ভারত কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি।